الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والsyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Sini toma-toma malabikang selesura malabiku sidang jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh berkah ini, tiada kata yang paling afdal untuk kita ucapkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dek gaga kata kami nama lebih nading ipuada sangadin na sukuru ki lauri sisi arajanna po ng Allah Ta'ala. Nasaba ang kamo pinawareng siyaga egana ni umana. Ang kamo pinawareng siyaga egana papinyaman na. Narakumaylo ki bilang ipapinyaman na po ng Allah Ta'ala. Majapude tauleb bilang. Sakit canggin na ala di Jepang dek pagaga cek di muala mulai bilang isinin na papenyaman na pang Allah Ta'ala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan kehidupan. Napancajinga ki pang Allah Ta'ala atu-tuangang. Nasabak mailo na uji ki pang Allah Ta'ala dan niya mailo ni tay amala ta pang Allah Ta'ala. Makuto paropay mang salawat nan niya papasalama lauri suruh malabi na pang Allah Ta'ala tiada lain yan narito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya angkay perjuangkan ni agama salangi. Narimakuan na naro ang kakirasakan ni yarochanin na salangi. Seandainya bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak merasakan manisnya Islam itu. Seandainya bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menciptakan muka bumi ini beserta isinya. Narimakuan na naro magapiha na di pada salawa lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maiga paparenta na pang Allah Ta'ala salasedin na nasura ki pang Allah Ta'ala masumpajang ni pang Allah Ta'ala di nasumpajang. Nasura ki pang Allah Ta'ala mapuasa di ito na puasa pang Allah Ta'ala. Ni kiya na sura ki pang Allah Ta'ala salawa lauri Nabi Muhammad. Canyami bawang idi rupatawi mas salawa ni kiya pang Allah Ta'ala si bawa malaikana mas salawat tolar Nabi Muhammad. Tegay buktin na tabukka iya Quran malabi Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Majapu si tongat-tongan na pang Allah Ta'ala si bawa malaikat na massalawa ilaw rin Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya
bersalawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, as-salawat manaki lauri pengulukkan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini tomato malabikang selesura malabikang ang kairi masiri pong Allah Ta'ala. Lalanna iya wattu mabarakae. Ang kasewa-sewa narekoya punay iya telu sewa-sewa. InsyaAllah natiwi ki berhasil rilino lebih-lebih piha salama ki mati ri akhirat. Aga ya sewa-sewa. Nomor sedih yan naritu dalle masagena. Rezeki yang berkah, rezeki yang mencukupi. Nasaba lalanna atau tengeta rilebok na iya linoy. Di dalam kehidupan kita di atas tanah ini, angka tu sewa-sewa dek nading tasala riseseta. Yan naritu andre pakaian yare gabola dipakai monro istirahat yare gamacino. Untuk dapatkan untuk rapi wi iya andre pakaian makoto paro onro bola perlu angang kangena isapa dolo dan leta. Nasabak majapuna pong Allah subhanahu wa ta'ala puray natalakang idal leta ri darsa na iya tanay. Nainapa na parentangi lauri idi pong Allah ta'ala na surok isapa idal leta. Makutana sila surata. Apa yang dimaksud dengan rezeki? Aga iasad dalle. Apa itu rezeki? Inaritu dalle papada lawana ajalengi. Rezeki itu seperti dengan kematian, sama-sama rahasia Allah. Papada rahasia na pong Allah Ta'ala. Yakin dan percaya. Deta isang ibadah yare gasangadi na poleki dalle. Maraja puli pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabak mancaji birahasya na pong Allah ta'ala. Nekiya, ajak lalo ki mapun na ipaham makada. Temangki ini usapa daleku. Nasabak pura ni napaturo pong Allah ta'ala. Memang pura ni napaturunga ki daleta pong Allah ta'ala. Narekode iya kareso. De isapa idaleta. Dek taulir runtu idalle halalata polipong Allah subhanahu wa ta'ala. Ia bara ni bawang manu-manu nareko ele lutu ipolesaran na sapai andrena nareko lutu ila diatang dek naruntu andrena lutu silariawang nareko lutu ila diawang na dek naruntu idalle na lutu sila diaja nareko dek topa naruntu idalle na diaja lutu sila dilau. Nareko arawenni lisu ni manu-manu leba ni risaranna malisa ni tutallina. Aga mo dalana manu-manu untuk sapai dalena. Inaritu mata na pake makita, panina na pake lutu, ajena na pake jokka, makoto paro papito na pake mapito. Makoto paro idi rupa tawe. Nawarengi pong Allah Ta'ala modala kami lang malabbi. Yan narito matatta ipake makita sapa daleta. Akkaletta ipake mapikiri sapa idaleta. Limatta ipake makataning sapa daleta. Makoto paro ajeta. Ipake jokka ladiawang ladiatang ladiaja ladilaw sapa idaleta. Nasabai di rupa tawe. Angka tuwatun na kami na malabi untuk sapai daleta. Angka wattu kami na malabi magala ki sapai daleta. Yan narito nasang andre guruta mapamula umur 20 tahun letu 50 tahun. Magay nasaba na reko labbi ni 50 tahun mamula ni malamma pakuleta malamma watakaleta nasaba macuan ni umuruta. Sini to mato malabikang selesura malabikang ang kairi masir pong Allah Ta'ala. Yang kedua nasang andre guruta. Yan narito padiseng maiga nandiya padiseng mabaraka.
Ia padi sengenge tabagai duai sini to mato malabikang kahadiri. Engka padi sengeng untuk lino makoto paro engka to padi sengeng untuk akhirat. Ite gayasan padi sengeng untuk lino pada padanna agalungenge. Dek na jadi agalungetta na rekode na disama bingkung. Ia salah sedin na contoh padi sengeng lino. Ite gato si iasan padi sengeng untuk akhirat. Pada padanna cara-cara nama sumpajang, cara-cara nama pasu seke, makoto paro cara-cara na mapuasa. Sini tomato malabikang sidang jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Engka jancinna Nabi sallallahu alaihi wasallam makada. Man arada dunya fal alaihi bil ilmi. Nigi puelo asan-asan ngerilino. Tuntu ki padi sengeng. Wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi. Nanigi puelo asan-asan ngeri akhirah tuntu ki padi sengeng. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka capailah dan tuntutlah ilmu pengetahuan. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nawajikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntu ipadi sengenge. Maka dari Nabi lalana hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Wajib hukumna tuntu ipadi sengeng laur yamanenna sininna umma selenge. Yang ketiga, naseng andre gurutta yanaritu Sapa ipatunjukna puang Allah Subhanahu wa taala. Magai yang sapa ipatunjukna puang Allah taala mencadi wi modala batwa untuk rapi ia redesengi keberhasilan rilino. Nasabak magai na mauni iruntu ia redesengi dalle masagena. Makoto paro padisengem mabaraka nenia padisengem maiga. Narekodekna warengi patunjuk pangala ta'ala. Yakin dan percaya di taulir rapi yang dia senge kesuksesan yari keberhasilan rilino. Piko carana dulir runtui laleng yari patunjuk na pangala ta'ala. Inaritu dengan cara miloduangi lori pangala ta'ala. Talu kuncinna. Syukuru kinarek ko na wareki papenya pangala ta'ala. Sabara kinarek ko na coba ki pangala ta'ala. Naniya ilo duwaki narek ko engka ilota. Lalan na sumpajange. Setiap rakaat kita membaca surah Al-Fatihah. Lalan na surah Al-Fatihah ayat ke-6 makadai. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Puang pitangi laleng malempu yang Rasulullah sedina pada leduang untuk runtui laleng malempuna ya rega patunjukna pang Allah Subhanahu wa taala. Sini tomato malabikang selesura malabikang ingke hadire. Jadi sebagai kesimpulan nareko mailo kilolong keberhasilan rilebo na iya linoy makoto paro asalamakan mati di akhirat punnaki iya tallu sewa nomor seddi paddi bola ki yaro dia sengi dalle maiga dengan cara engka kisi mata-mata ngotongeng sapai dalle halalata oleh pangala taala. Yang kedua engka ki paddi bolai yaro dia sengi paddi sengeng mabaraka nenia paddi sengeng maiga dengan cara engka ki matong-tongeng maguru yarega yasangi makadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nareko maelo kimitai keadaan negara tak 25 tahun yang akan datang. Perhatikan generasi sekarang, perhatikan anak-anak sekarang narima kuanna naro waji iri seseta untuk pasikola madecengi apota yare gawi jawijatta. Sini toma-toma lebih ke engkai hadire. Sebelum utu ikatobaku engka papasan atau pandrita tariolo makeda tallu agaga dek na wadding ya silaungi
Nomor sedih sapar tak rilebok na iya linoy. Nomor dua alle biningetta. Nomor telu yanaritu apa ngujung ngetta lau di akhirat yare gaya sengi amatengeng nasabak mau ni magai tette kinarapi matu ajaletta kullu nafsin dha'iqatul maut tungka maknya wai pasti narapi manengi yaro dia sengi amatengeng. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu li utammima makarimal akhlaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'izza Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma thabbit imanahum wa anzil as-sakinata wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.